Nangni janggi tangani o sawo cerong bata. Nangni gisik mataneng. Taneng de agan onga prni chagate exercise karongbo. Niba gisik de agan ska ondisa tushiko. Dao taneng aganenga gito komi chabo benan sengi donggen. Niba gisik de skjaenga. Wa maman salanti parata charonga. Mamu jade. Taneng agan skaenga. Kenal mai bada kaba sabisi ko mane mang chana mansran jago de mailap. Nan tung salat tuchi chuliat bo. Niba giskan manija. Chao de gemukon sagene chansia. Anseng gemakan masya, ya to chini bakari ko agri chao de anseng be na namja. Ani ba mai dake? Anseng chansia chaura ngara malasa malagen. Wagen. Angara film star aro Olympic kalag barongja. Ani ba to kari chini chani ko komiat chao de. High blood pressure, heart attack, stroke, diabetes, makron ka komiani, karong tenostong ani. Yan oni jepong naman again. Aro yarang niya sel. Nek nekani rada ko man gen. Chani rengani mamong unja. Dia plak nang ni janggi tangani o. Gemekon nang chakya genok. Kena nangani kundi masir ka ba. Tau di yan anseng na altupatat genok. Tau di nang ni taneng ko sakselat po ha. Anseng ni salan tini chaani o toko komiat na nang ode. Dalo anseng ndita chaengang ode. Kasin sinu ko komiat po ha. Aro batita ba salang ni zaman o. Aro untisa komiat kubo. Kari komiat na bi apsan kun jarak po. Bijak song meteng somayo. Kasin sin komiat na ranta karong bo. Aro salad, doi ba biterang ode kari kon serang nabe. Nacha baksa chini rengama. Mamong ja rengai bo. Ndi ba? Ata chamos komiat tereng bo. Aro ade di sal zaman. Masih jokon ba? Ini geman chanchi bo. Nangni salan tini janggi tanganio. Dek prako sawa chienga. Nangni kari, chini, aro to chani ko ta aloni komiat na aba chengbo ka.